Merit debit basah ngagi semua bala kita ti saruran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus ari studio B RTM Kuching Aiban Sari tu hari 4 15 hari bulan 5 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke berita Aiban ngau berita tu. Perintah Sarawak nyediakan lebih 3 bilion ringgit kena ngagak rumah alai orang gawak perintah di Strata Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Nopeng Madah kuartus modennya dekat digagak bakar apartmen. Sebab ialah kita beri peruntukan lebih 3 bilion untuk mendirikan kuartus baru di seluruh Sarawak untuk perkhidmatan awam. Nyasi macam kelas 4 mari. Jadi kita kini tu ubah sikit. Jangan pakai kelas dia. Kita mula apartmen macam kondominium untuk pegawai kerajaan. Dan kita berikan tempat-tempat rekreasi. Sekedap palan udah dituku ngau ngambil kira tim puas serta penyawah halai gawak. Ia madah bantu rumahnya oleh dikena orang gawak perintah besai ke gawak di Sarawak nanti semak bisik peminta. Buah penemu ke batang pengawak tu belalau ke penelebak orang gawak upis pengerai bak kandang gedung tidak oleh hendak nyewa rumah orang bak genturung peniaunya. Kuartus tu elak dekat bisik palan alai ngelantang ke hati ngau sistem pengelikun ti tegap serta dekat diperjalai ke City Agency khas dikena nentu ke bangunannya diserurik ngau cara ti betul. Ia maksud ke jakut tu bak pengawak ala berjadi ke bangunan baru Pusat Pentadbiran Bersepadu Serikai. Bak pengerami ke sama, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Nopeng madaka 200 projek pemansam perintah udah diperjalai ke bak bagi menua serikai ngau penyampau semua ungkus mangai 4.9 bilion ringgit. Projek tu nyengkau mengagak jalai alun, jambatan, nyeda ke air bersih serta kuasa karan ngagai serata bagi menua serikai. Ia madah projek tu diperjalai ke kena negap kagi agenda pemansang ti udah dilanggur ungkup serikai ke pengelantang rakyat bermenuanya. Antara projek ke berguna benar ianya ngagak Pusat Pentadbiran Serikai ke baru ngena ungkus lebih 154 juta ringgit ke dia tu bisi upis residen ngau agensi perintah yang kebukai. Bangunan ke digagak ditiak ke standard indeks bangunan hijau GBI tu mega bisi disambung digital ngagai upis-upis yang kebukai nyeng kaum Kuching. Tu dikena ngemudah ke pengawak berkawal ngau perintah berempat pelilih menua ianya serikai, meradong, pakan ngau julau diperjalai ke ngau manah agi. Ia madah bangunan lama dekat dikena agensi bukai yang kaum upis-upis perintah besai ti nyadi ke atur kena negap kagi pengawak ngenatai ke servis ngagai rakyat. Kaul manah keenang udah bisi antara Sarawak ngau wilayah Yunnan, China, majak ditegap ke. Sekedar hari inisiatif ke diperjalai bergulai sama yang kaum berkongsi ke perkara budaya, pelajar ngau pemansang ti meruan. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian kemari mansut kerja kotuk yang berjadi ke Pavilion Peringatan Sukarelawan Nayang dikenang ngenak jasa sidak dimantuk Sarawak ngelaban penyelawai Jepun maya Perang Dunia Kedua. Dato' Amar Dato' Sim madah kakau ti ditanggamnya oleh mantuk ngemansang ke ekonomi ngau rama antara Sarawak ngau China. Sama bisi datai bak pengerami itu ianya Sekretari Komiti CPC Wilayah Yunnan Wang Ning ngau Konsul Jeneral China di Kuching Zing Weiping. Upis Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Enfaikot mengalus ke ubah Ordinan Perikanan Negeri 2003. Sapit Menteri Enfaikot Datuk Martin bin Madah tu nyadi ke atur titerit dikena nyekat penyampau ikan bagi bangsa invasif IAF di tau nyeruga ekosistem utai hidup ngau utai tumbuh dalam air di menua tu. IAF ianya bangsa ikan ti dilepas ke bak kanan tasik menua tu lalu oleh hidup ni tiak gaya air sertanya di pemansang agak ikan di menua tu ngujung ke penyampau bangsa ikan tu majak nambah. Penglibatan serta kerjasama semua termasuk semua masyarakat di negeri ini amatlah penting dalam kita menjadi mata dan telinga dalam melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai penemuan spesies ikan asing invasif ini di perairan darat atau masyarakat juga boleh menjadi citizen scientist
dalam membantu pihak bertanggungjawab berkenaan ikan spesies ikan asing invasif ini. Datuk Martin mansut kerja Kota Bak Pengawal alai menjadi ke program pemburuan ikan asing invasif ke diatur Bak Kuching Waterfront kemari serta Ketua Bahia diatur di Sarawak. Nakak tahun 2024, UPS Pemangsa Ikan Malaysia sudah ngerintai 40 bangsa ikan IAF yang kawam tilapia, keli Afrika, bawang ekor merah, flower horn, engau arapaima ti udah meri empas ngagai bangsa ikan ari Sarawak baka empurau, semah ngau tapah. Empas tindak manah yang kawam mengujung ke bangsa ikan ari menua tu punas engau nyeruga pengelikut pemakai dalam menua serta nyeruga kualiti air. Kira 1,000 ikut pengajar ngau pemesai orang Menteri Pelajar KPM bisik ngau nguluk forum pelajar berserimai ngau nyambut Hari Guru Peringkat Nasional kali ke-54 diatur Bak Kuching Waterfront kemari. Sapit Director Kebagi Pengurusan Sekolah Harian KPM, Hisham Rahmat madah ke-3 raban panel bisik di Kangau datai nur berandau pasal mayu bengkah perkara berkaul ngau pelajar. Raban panel tu ianya balas sapit Kepala Direktor UPS Pelajar Dr. Rusminiku Ahmad, engau Dr. Muhammad Azam Ahmad serta Direktor Unit Sumber Engau Teknologi Pelajar KPM Aniza Kamaruzaman. Berjakut ngagai RTM, Hisham madah ke program bukai ke bisik diatur maya nyambut HGPK 2025 tu yang kaum pengawal mandang ke perkara pelajar, pekit kepenudi pidato bahasa Melayu engau bahasa Inggeris serta anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Pengarami HJPK ke tahun tu tiberamai kejaku guru pemacu reformasi pendidikan dekat di penyadi sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke diatur Bapalan Konvensyen Borneo Kuching Pegila. 30 ikut pengajar Ari Serata Malaysia bisik ngau masuk pekit pidato bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris peringkat nasional kemari. Program tu megah alai bala pengajar bertimbal jaku mantai ke buah penemu ngau penerang pasal pemansang pelajar tik belalau ke perkara keamat serta bukti. Pemutus pekit kepenudi pidato tu dekat di bantai Sarito. Kawa ngau kerjasama antara agensi-agensi perintah berguna benar kena nentu ke projek pemansang oleh dipercayai ke ngau lancar. Kaban Kaunsil Negeri Adun Tanjung Datu, Azizur Anwar Adenan Madah berkongsi ke penerangan antara agensi kemegah oleh nemu bagi cara kena mutar ke penanggur ke ditapi lebuh berjalai ke projek. Ia madah agi belanja ke projek pemansang Bertanjung Datu disukung projek Rakyat Premier Sarawak, Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13, projek Transformasi Menua Pesisir Sarawak RTP, projek Menua Pesisir Sarawak MRP, ngau ke pemaduk baru ianya Ari Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Nambahkannya Tanjung Datu bergulai ngau 9 dunia kebukai udah nerima agi belanja tik sama bela 5 juta ringgit ke deberi nengah GKCDA nak berjalai ke projeknya dia ke perengkak guna rakyat. Ia maksud kejakut tu maya nguluk lica pasal projek ngau pemansang Tanjung Datuk ke diatur di Lunduk kemari. Pos Kawalan Maritim Malaysia di Sematan dekat operasi dalam tahun tu. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz madaka sebuah bot dekat disedia ke kena berjalai ke operasi nginau bak sempadan kanan tasik Tanjung Datu ngau menua Indonesia. Ya madah kanan tu dijaga tu mungkur radius 40 km. Sebabnya sebelum ni kita ada menerima search and rescue di sini, aduan search and rescue and then aktiviti jenayah di perairan ini. So agak jauh kita nak bergerakkan daripada Muara Tebas ke sini. Yang maksud kerja ketuk ngagai pengarang berita pengudah program Sahabat Maritim, Hari Bersama Maritim Bak Teluk Melano Lunduk kemari. Muhammad Khairi madakah programnya diatur nintian tahun kena ngerapit ke kawan ngau komuniti ti udah mayuh mantuk nyari mata ngau pendiang pasal aktiviti maritim bak kandang Tasik Sematan. Ketua Bahia pilih lawas ngatur program rengat antara bangsa kena 22 ngagai 25 hari bulan 5 ke diatur bak waterfront lawas. Chairman pengatur Liao Cheng Eng madah ke program tu ngempuang lumak peraut naga mantai ke tanah rakyat ngau program pemakai ti digempuang nyari siti program besar ke diatur enak saup opis Menteri Dagang Industri Kreatif ngau seni pemerintah.
Batang program tu ianya lumak Perauk Naga ke Dipasuak 28 Bengkaraban Ari Sarawak, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan ke Brunei Darussalam. Program tu megak dekat mantai ke tanda Ari 25 Bengkaraban Ari Pupu Raban Pansa. Program ti dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tu dipelabak jadi penyungkap pemansang ekonomi peranak menuanya Ari ti meri awak ngagai sidak ngelaku ke produk ngau servis ti bisik disedia ke sidak ngagai bala temuai Ari menutu ngau menu luar. Berita lumak ngau main. Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC 2025 didekat diatur kena bulan 8 tu elak. Jadi pemujud ti bersejarah ngagai sukan ngayong basikal Sarawak, Menteri Nebiak lumak ngau main ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya dekat ngangkat ke agi industri lumak ngau main serta dagang temuai di Sarawak. Seoul Mountain Bike mark a historic milestone for Sarawak as the first international cycling event in Sarawak and also one of the only two international mountain bike event or MTB event in Malaysia actually. We also look forward to the economic impact from this event and its contribution to the local economy. Yang maksud kerja koto ba awam media SIMBC 2025 di Kuching. SIMBC nyedia ke peraya stik nariat artis serta naga dipasuk 300 ikut orang yang kaum ari menua Cambodia, Hong Kong, India, Kazakhstan, Nepal ngau China. Nyadakak berita aiban ke pagi tu, ari sungai ke tasiak Palestin dekat mereka ngau tu aku desmen ganai madah kederi mupuak dulu.